बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुनीन करम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर मैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब के एक और क्लिप आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। इस मजलिस के अंदर वो मेराज का वाक़या बयान कर रहे हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर उन्होंने सफ़र बांधा तो सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक पैगाम लेके आए अल्लाह पाक का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आपको सफ़र पे जाने से पहले 2 जगहों पर सजदे करने। वो कौन कौन सी जगह थी ये आपको मजलिस के अंदर मिल जाएगा। और इस मजलिस का दूसरा अहम टॉपिक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत नज़ूल होने लगा तो अल्लाह पाक का हुक्म आया हज़रत मरियम के लिए कि आप काबा से चली जाएँ किसी और जगह। तो वहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। इस वाक़े के लिए अल्लामा साहब ने किताबों के रेफरेंसेस भी दिए हैं। तो ये बहुत ही एक इल्मी मजलिस है और इसका जो सेकंड पार्ट है इंशाल्लाह मैं कल नहीं तो परसों आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र शुरू होता है। तो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my अदना मकाम अदना सिदरतुल मुंतहा, हम ले गए उसको रातों रात, ले गए। रात का सफर असरा, ये 53वां सूरह सूरह नज्म और वो 17 नंबर बनी इसराइल। उसकी इब्तिदाई आयात मेराज से मुताल्लिक। सूरह असरा भी कहते हैं उसे, सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं। ले गया और वो रात आई, और वो रात जब आई तो अपने बहन के घर पर थे, उम्मे हानी के यहां। मुसलमान मजबूर है ये लिखने के लिए कि उस रात सो रहे थे अबू तालिब की बेटी के घर में। घर दूर नहीं है। जब आप बाबे अब्दुल अजीज से उल्टे हाथ की तरफ बढ़ेंगे काबे में तो बाबे इब्राहिम आएगा, फिर बाबे इस्माइल आएगा, फिर बाबे उम्मे हानी फौरन आ जाएगा। यानी उम्मे हानी का घर अब काबे में हरम में दाखिल है, यानी काबे से दूर नहीं था उम्मे हानी का घर। हजरत अली की सबसे बड़ी बहन उम्मे हानी, उसके बाद तालिब, तालिब के बाद अकील, अकील के बाद जाफर, जाफर के बाद अली, अली के बाद जुमाना। 2 बहनें 4 भाई, अबू तालिब और फातिमा बिन्त असद की औलाद। सोते थे अक्सर जा जा के उनके घर पे। उस रात वहां आराम कर रहे थे। जिब्रील जाओ और कहो कि वो आए। अब जो आए जिब्रील तो वो सो रहे थे। मलक कैसे उठाए तो अपने रुखसार तलवों से मले। नहीं समझे? अदना मलक के रुखसार, नबी का तलवा। अभी तो मेराज शुरू भी नहीं हुई, अब फिर अदना के मानी बताऊं। इसी तरह लौट लौट के आऊंगा, सफर में यही होता है। अभी सफर शुरू नहीं हुआ। ये जो कहा अदना, बुलंद मकाम को अल्लाह ने कहा अदना। मेराज से पहले अदना नहीं था। सिदरा काबा कौसैन, अदना कब बना? जब नबी को मेराज हुई। अदना उस चीज को कहते हैं जो कदमों के नीचे आ जाए। जब नबी ऊपर गए तो अल्लाह की कुल कायनात, मैं सिदरा, मैं लौह कलम, मैं 7 आसमान, मैं कुर्सी, सब कुछ नबी के कदम के नीचे आए। अब सब अदना। चूंकि मेराज का आगाज था इसलिए दुनिया ये देखे कि मलकूत क्या है। मलकूत सब कुछ रुखसार है और रुखसार मलकूत ज़ेरे कदम नबूवत। रुखसार मले, रुखसार मले। आज अगर हमें आप मुक़स्सिद कह दें तो हम खुश होंगे। हम नहीं अली के फजाइल पढ़ेंगे, हम सिर्फ नबी के फजाइल पढ़ेंगे, सुने या ना सुने। दिल चाहता है आज आप हमें मुक़स्सिर कहें, हैं? कहिए, इसलिए कि सिर्फ नबी के फजाइल पढ़ेंगे। ये क्या कि मेराज है और हम शुरू से अली के फजाइल पढ़ने लगे। मेराज में अली कहाँ है जो हम अली का जिक्र करें? आज नबी का जिक्र होगा। हाँ, ये मैंने शुरू में कह दिया, घर अली की बहन का था।
ابو طالب کی بیٹی کا گھر تھا جہاں سے سفر شروع ہوا. جب سفر ہی ابو طالب کی بیٹی کے گھر سے ہو تو یہ سفر ختم کہاں ہوگا؟ اگر گھر بیٹی کا آغاز ہے، رہیں گے ابو طالب یہاں سے وہاں تک. رخسار کی نرمی جو تلووں سے، آنکھ کھلی، کیوں کیسے آئے جبریل؟ دعوت نامہ آیا، آپ کو یاد کیا ہے. یاد تو ہر وقت کرتا ہے، پھر بلایا ہے. چلیں گے چلیں گے. کیسے جائیں گے؟ سواری لائیں گے. دروازے پہ سواری موجود تھی. کبھی مولانا نے کہا براق نہیں، براق برق سے. آج فاصلوں کا اسپیس اینڈ ٹائم سب سے بڑی تھیوری سائنس کی ہے، اسپیس اینڈ ٹائم، جس کو سائنس نے کہتا ہم نے فتح کر لیا. اس کا حساب نوری سالوں سے لگتا ہے. لائٹ، سفر شروع ہو رہا ہے اسپیس کا. 1400 سال پہلے اس تھیوری کو سنایا جائے گا کہ 1400 سال کے بعد جو سائنسداں کہیں گے ہم نے اسپیس اور ٹائم کو فتح کیا. یہ سفر ہی اسپیس اور ٹائم کا ہے. اسپیس میں جانا ہے اور ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے. ٹائم تو بس اتنا ہوگا آپ واپس آئیں گے، زنجیریں در ہلتی رہے، بستر آپ کا گرم رہے گا. گئے اور آ گئے اور سفر شروع ہوگا. لائٹ، برق، سواری تیز رفتار. کیا ہے سپر سونک؟ بہت تیز. اور کہاں تک جاتا ہے؟ اور کیا ہے راکٹ؟ کیا ہے یوری گیگارین کی سواری؟ چاند تک کا سفر. وہ تو رونتے ہوئے نکل گئے ایڑی کا نشان بنا کے. اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے. سواری تیار ہے، تیار ہوئے، تیار ہوئے. تیاری ہے. جو لباس زیب تن کیا اس سے پہلے نہیں پہنا تھا. کپاسی امامہ تھا، زردی مائل، جسے انگلش میں آپ کہیں کریم کلر. یہ دولہا کا امامہ ہوتا تھا اس رنگ کا عرب میں. اس امامے کا نام تھا صحاب. نہ صاحب آج پڑھنے نہیں ہے، عید کا دن ہے، لیکن فضائل کا نقطہ ہے تو ہاشم بھائی کے یہاں محفل ہوگی 5 شعبان کو میرے اس ممدوح کی. معراج کے بعد یہ امامہ کسی نے پہنا نہیں. صحاب جو شب معراج پہنا، پھر یہ رکھ دیا گیا. رہا علی کے پاس، پھر حسن کے پاس، پھر حسین کے پاس. پہنا کسی نے نہیں، اس لیے کہ معراج کے بعد شاید وصیت تھی وہی پہنے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میرا جیسا ہو. پھر اسی نے پہنا. صحاب، زرد امامہ، شمل کاندھوں پہ لٹکے ہوئے، دوش پہ کشمشی رنگ کی عبا، کمر کا پٹکا. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نم ہوں. بہت احتیاط کی جاتی ہے غدیر میں، معراج میں 13 رجب کو، کہ کبھی کبھی تو خوشی آتی ہے اس گھر میں، تو یہ خوشی کسی طرح نکل جائے خوش خوش، اور ہم خوشی کی مبارکباد بھی دے لیں. کمر کا پٹکا، نالین. ان کا بھائی خواب میں معراج ہوئی تھی. نالین اس لیے ذکر میں آئی کہ خواب میں جوتی کا ذکر نہیں ہوتا. جسم جا رہا ہے تو نالین کی ضرورت ہے.
नालैन भी थी। तैयार हुए, सवारी पे बैठे, सफर शुरू हुआ। ये मुख्तसर सा सफर नीचे का था कि वहां से चल के मक्के से सवारी रुकी मदीने में। जिब्रील ने सवारी को रोका, कहा यहां सजदा कीजिए। जब सजदा कर चुके, कहा यहां क्यों सजदे का हुक्म हुआ? कहा यहां आपकी कब्र बनेगी। पता चला कब्र पे सजदा होता है, जहां कब्र होती है यहां सजदा कीजिए, यहां आपकी कब्र बनेगी। कब्र की जगह सजदा है। मेराज ने बताया, वहां से चले, दूसरी जगह एक और सजदा हुआ। उस सजदे को तारीखदां ने छुपाया, वो है इराक का सजदा। लिखने वाले ने लिखा यहां सजदा कीजिए इसलिए कि यहां ईसा पैदा हुए थे। ईसा जहां पैदा हुए थे वहां सजदा क्यों? मेरे नबी से क्या मतलब, जहां ईसा पैदा हुए तो वहां सजदा करें? तो फिर सजदों में जिंदगी गुजर जाएगी। जहां मूसा पैदा हुए वहां सजदा, जहां इब्राहिम पैदा हुए वहां सजदा, जहां जकरिया पैदा हुए वहां सजदा, जहां यहिया पैदा हुए वहां सजदा, जहां शोएब पैदा हुए वहां सजदा, जहां दाऊद, जहां सुलेमान, जहां इस्कील, जहां जर्जीस। एक ईसाई क्यों? तो वो जगह जिसको छुपाया गया ये कह के कि यहां ईसा पैदा हुए थे, वो है करबला, इराक, फुरात का किनारा। यहां कीजिए सजदा। और ईसा वहीं पैदा हुए जिसे आज करबला कहते हैं। कहिए तो ईसा की विलादत सुना दो ताकि ये जहन में आपके कड़ी ना रह जाए। ये सजदा रह ना जाए। मेरा सजदा सोहों में पड़ गया, इसे कज़ा कहूं कि अदा कहूं। मेरा सजदा सोहों में पड़ गया, इसे कज़ा कहूं कि अदा कहूं। ये गुले रियाज़े हबीब है, इसे ढूंढ गुलशने नाज में। मेरा सजदा कोई दागे रिया नहीं जो मिले गुलशने नाज में। सजदा है और सजदा हुआ है मदीने के बाद। अल्लाह ने, अभी भी तो 13 रजब गई, आज 27 है। अल्लाह ने मरियम से कहा अब आप तैयारी कीजिए कहीं और चलने की, निकलिए इस मस्जिद से, वक्त करीब है, ज़ोहर का वक्त आया चाहता है। मरियम निकली, हुक्म था अल्लाह का, तो अल्लाह के घर से निकली, बाहर आई, अपने आप को देखा, चारों तरफ देखा। जब पैदा हुई थी तो इसी घर में आई थी, इसलिए कि नजर ये थी कि अल्लाह के घर में रहेंगी। घर कोई था नहीं, माँ बाप मर चुके थे, जकरिया ने पाला था, खालू ने पाला था, घर तो यही था। अपने ही घर से निकलना पड़ा, तो अब कहां जाए? जब अपना घर ही छूट गया तो अब कहां जाए? और घर कोई और था नहीं। दाएं देखा, बाएं देखा, कहां जाऊं? और वक्त है मसाइब का, कयामत का वक्त है, कहां जाऊं? अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार में लिखते हैं, हयातुल कुलूब में लिखते हैं, 28 उलमा ने यह रवायत लिखी है कि एक बार मरियम ने आवाज दी, आए नबी आखिर के नवासे हुसैन, मेरी मदद कर। मैं यहां रुकूंगा, मेरा आज मुझे समझाना है कि मरियम ने क्यों पुकारा नबी आखिर के नवासे हुसैन को। जैसे ही मरियम ने पुकारा, जमीन लिपटी, पैर अर्ज हुआ। मरियम ने अपने आप को करबला में पाया, फुरात के किनारे, खजूर के दरख्त के नीचे। अब कुरान पढ़ लीजिए, चश्मा बह रहा था,
دریا بہ رہا تھا، پھل گر رہے تھے کھجور سے، اور وہیں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ گود میں بچے کو لے کے پھر واپس چلی ناصرہ کی طرف، تو اب پھر زمین طے ہوئی اور اب اپنے وطن میں تھی۔ جس کو پکارا تھا اس نے اپنے ہاں بلایا، اپنی سرزمین پہ بلایا، آؤ میری جاگیر میں، تم نے مجھے بلا لیا تو میں آ گیا، میں تمہیں لے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر شرک کی باتیں کریں ہم، اور کچھ بدعت کی باتیں ہوں، کچھ شرک کی باتیں ہوں، کچھ غلو کی باتیں ہوں، جب اللہ اپنے گھر سے نکال چکا اور یہ کہہ چکا کوئی مدد میں نہیں کروں گا، تو اب کیا ہو؟ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ مریم کو اللہ نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ روایت بدل کے دکھائیے، ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ نے اپنے گھر سے مریم کو ہٹایا ہے یا نہیں؟ مدد سے انکار کر دیا اللہ نے۔ اب جب اللہ سہارا نہیں بن رہا ہے مریم کا، تو کسی کو نہ پکارے، مر جائیں کیا؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ عورت ذات، تنہا، شوہر نہیں، کسی کو نہ پکارے۔ اب اس وقت مصیبت میں جس کا نام اس کے سمجھ میں آیا اس کو پکارا، تو کون ہوتا ہے؟ کیا کہے گا مریم پہ؟ کون سا الزام رکھے گا تاریخ پہ، قرآن پہ، تفسیر میں؟ مریم کو یہ معلوم تھا کہ جب اللہ کو نہیں پکارنا تو پھر کوئی ایسا ہے کہ جسے پکارا جائے، اور وہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مریم نے پکارا، مدد ہوئی، خاک شفا جو بننے والی تھی اس مٹی پر عیسیٰ پیدا ہوئے اور معجزہ بن گئے۔ مریم کو اطمینان ہے، اگر خاک شفا پہ نہ پیدا ہوتے تو کبھی ہاتھ لگا لگا کے مریض کو شفا نہیں۔ سے پوچھتا ہوں، آپ کہیں گے کیا دلیل ہے اور مبالغے کی باتیں کر رہے ہیں آپ توحید پہ ضرب لگا رہے ہیں۔ توحید پہ ضرب نہیں ہے، میں مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں وہ رحمت للعالمین تھے اور سارے عالم کے لیے آئے تھے، اور یہ دین اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ منافقت کی انتہا ہے یہ کہنا کہ پوری دنیا کے لیے اسلام آیا ہے، اور مسجدوں پہ لکھا ہے غیر مسلم نہیں آ سکتا یہاں۔ اوپر لکھا ہوا ہے مشرک نہ آئے، کافر نہ آئے، اور دین ہے کائنات کے لیے۔ کیا کافر اور مشرک دنیا میں نہیں ہے؟ اب بتاؤ، اگر کافر اور مشرک مدد کے لیے آئے تمہارے پاس تو مسجد میں جا کے دعا بھی نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ آنا ہے اس کو اسلام سے دعا کرنا ہے اور مسجد میں جا نہیں سکتا، تو وہ کہاں جائے گا؟ تو لوگ کہیں گے گھبرانا، آ تجھے اسلام کا گھر دکھاؤ، امام باڑے چل۔ نہیں سمجھے تم؟ دیر میں سمجھ رہے ہو بات کو۔ مسجد میں کافر مشرک نہیں جا سکتا، امام باڑے میں آ سکتا ہے۔ جو در اللہ بند کرتا ہے حسین کھول دیتے۔ مریم پہ اللہ کے گھر کا دروازہ بند تھا، حسین نے در کھول دیا۔
रात भर इसी मौजू पे बोलूं। तुम ये कहते हो दुआ कबूल नहीं है, खुला गुनाहगार है, वो शराबी है, वो जानी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, इंसान है। कुछ मांगे बच्चों के लिए, न जिसे मस्जिद में नहीं आएगा इसको गुनाहगार को ना आने दो तो वो कहीं ना जाए, किसी से ना मांगे। अरे अल्लाह के घर से निकालोगे हुसैन से तो मांगेगा। हैं, देखिए रात भर जागेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, बड़े मुत्तकी हैं, तरावी पढ़ते हैं, बड़े मुत्तकी हैं, रोजा रखते हैं। ये सब गंदे लोग हैं, ये गुनाहगार लोग हैं, ये खराब लोग हैं। इंसान तो है, इंसान तो है। अब हैरानी होती है दुनिया को कि जो न नमाज पढ़ते हैं, न नेक काम करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, और जब मुहर्रम आता है तो हुसैन हुसैन करते हैं। तो पता क्या, वहां जगह नहीं है, उनकी जगह यहाँ है, जभी तो आते। क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, बड़े ज़कात देने वाले, बड़े खून देने वाले, बड़ा हज करने वाले, बड़ी तिलावत करने वाले, तो तुम तो भाई मुत्तकी हो, जाहिद हो, मोमिन हो, तुम्हें क्या सिफारिश की जरूरत? एक गए और वो गए जन्नत में। अरे तो रोए तो वो जिन्हें सिफारिश की जरूरत है, तो वो बैठे हैं हुसैन को पुकार रहे, और हुसैन ने मुत्तकियों से थोड़ी वादा किया है बख्शाएंगे। बख्शा तो वो जाता है जिसमें कमी होती है। झगड़ा न करो, ये क्यों आए हैं और क्यों जुलूस निकाल रहे हैं? ये गुनाहगार लोग, फुला बाजार के लोग, ये हुसैन को क्यों मानते हैं? तो पूछ लिया किसी ने जाके, ये तुम काहे के लिए हुसैन को पुकार रहे? तो ऐसा जवाब मिला कि मुंह पे तमाचा पड़ा। उन्होंने कहा गुनाह हमारा बड़ा है तो वकील भी बड़ा किया।